Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka 1 Samuel pasal yang ke-18. All right, brothers and sisters, I'm inviting us to open to 1 Samuel chapter 18. Kita hari ini akan membahas dua pasal, yaitu pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. We will today discuss about two chapters, chapter 18 and 19. Tapi kita tidak akan baca seluruhnya, saya akan hanya membaca pasal 18, 15 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 15. We will not read the whole thing though, we'll only read the first 15 verses of chapter 18. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia, saudara yang berbahasa Inggris silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Reverend Budi will read it in Indonesian, and those of you who have the English Bibles, you can follow on your own Bibles. 1 Samuel pasal ke-18 ayat 1 sampai 15. 1 Samuel 18 verses 1 to 15. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga jubah perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let's pray once more and ask for God's guidance. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca. Father in heaven, we have read your word. Dan kami ingin merenungkan di dalam waktu ke depan ini. We would like to ponder on it in this following time. Kami mohon akan belas kasihan Tuhan kepada setiap kami. We would ask for your mercy for each and every one of us. Sehingga sebagaimana Engkau telah mewahyukan firman kepada penulis Alkitab, roh yang sama, roh kebenaran itu kiranya memimpin setiap kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan di dalam Alkitab. That as you have revealed your word to the writers of the Bible, may your same spirit, the spirit of truth, tell us the truth in our hearts. Pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar di rumah kami masing-masing. Guide each and every one of us, your servant who is speaking, or each and every one of us who are listening in our homes. Tuhan pimpin sehingga kebenaran firman-Mu boleh menguatkan, boleh mengajar, boleh membentuk kehidupan kami. Lord, guide that your word may strengthen, may teach our lives. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan sangat dramatis. Last week, brothers and sisters, we have talked about how David had victory over Goliath so dramatically. Dan kemenangan Daud atas Goliat itu bukan hanya membawa goncangan besar bagi orang-orang Filistin,
And this victory over Goliath did not only just bring great shock to the Philistines, tetapi juga membawa goncangan besar meskipun dalam bentuk yang berbeda di dalam hati Saul. but also brought a great shock, although a different kind, to the heart of Saul. Meski Saul awalnya sangat senang karena Daud berhasil mengalahkan Goliat dan memimpin Israel untuk mengalahkan orang Filistin. Although Saul was at first very happy that David defeated Goliath and helped him to defeat the Philistines. Tapi kemudian ketika mereka pulang ada celebration dan juga nyanyian perempuan-perempuan Israel yang mulai menggoncang hati Saul. But when they got back, there were these songs by the daughters of Israel that really hurt Saul's heart. Mungkin perempuan-perempuan Israel bernyanyi waktu-waktu mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa dengan tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada maksud politik apa-apa. Maybe the daughters of Israel sung this song without any ulterior motives, without any political motives at all. Mereka hanya menyatakan apa yang terjadi, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Tens, laksa itu adalah tens of thousands. They were only stating the facts, the fact that Saul struck down thousands and David struck down tens of thousands. Tetapi itu menyakiti hati Saul. But it pierced Saul's heart. Orang Indonesia mengatakan sakitnya itu sampai di sini. The Indonesian says it hurts right here. Jadi dia mulai benci, dia mulai khawatir bahwa Daud akan mengambil posisi raja daripadanya. So Saul started to get worried. He was worried that David would take over, usurp his authority over the throne. Dan dari sinilah pasal 18 dan pasal 19 kita akan melihat mulainya Saul yang semakin hari semakin meredup karena Tuhan telah meninggalkan dia. And from here on, chapters 18 and 19, we will start Saul's light start to continue to dim. Kita akan melihat kontras antara Saul dengan Daud, yang Daud adalah semakin hari semakin bersinar karena Tuhan menyertai Daud. And we'll start to see the contrast between him and Saul, where David and Saul, where David starts to shine more and more because God was with him. Salah satu kuncinya adalah ayat 12 yang tadi kita baca. One of the key verses is verse 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan daripada Saul Tuhan telah undur. Saul was afraid of David because the Lord was with him but had departed from Saul. Kita akan lihat di sini bagaimana kontras antara Saul dan Daud, Saul yang semakin meredup dan Daud yang semakin bersinar. We'll see the contrast between Saul and David. Saul who is starting to dim more and more while David shines brighter and brighter. Dan penyebab daripada keberhasilan dan bersinarnya Daud adalah dengan jelas dikatakan karena Tuhan menyertai Daud. And the key to David's success was definitely, it's written here that God was with him. Kita akan merenungkan beberapa poin penting tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup Daud. We will ponder on several important points on the presence and the providence of God in the life of David. Saudara sekalian, yang pertama kita boleh mengerti One first thing that we can understand, yaitu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai Daud tidak berarti bahwa tidak ada ancaman, kesulitan ataupun bahaya. that God was with and was guiding David doesn't mean that there were no threats, difficulties, or dangers. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan menyertai Daud sehingga Daud berhasil. The Bible clearly states that God was with David, so David was successful. Bukan hanya ayat 12, ayat ke-14 saudara juga bisa melihat. Not just verse 12, but also verse 14. Di situ dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. It says there that David had success in all his undertakings, for the Lord was with him. Ayat 28 diulangi lagi. Verse 28, it's said there again. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. There it says, but when Saul saw and knew that the Lord was with David,
and that the whole Israelites love David. Tapi setiap kali yang menarik adalah setiap kali kalimat Tuhan menyertai Daud sehingga Daud berhasil itu setiap kali ditulis itu di dalam konteks kesulitan, tantangan dan bahaya yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh Daud. But what's interesting is that all these sayings of the guidance and presence of God is written in the context of difficulties in the life of David. Kalau saudara melihat ayat 11 sebelum ayat ke-12 itu mengatakan seperti ini. If you look at verse 11 before verse 12, it says his. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Here's what it says. And Saul hurled the spear, for he thought, I will pin David to the wall. But David evaded him twice. Setelah ayat 11 itu, saya berpikir pasti ayat ke-12 mengatakan, maka Daud menjadi takut kepada Saul. After this verse, when I was reading it, I thought verse 12 would surely say that, and that after that, David was afraid of Saul. Karena Saul sedang 2 kali melempar tombaknya kepada Daud, meskipun Daud berhasil mengelakkannya. Because Saul hurled that spear to him twice already, no? Tetapi heran sekali ayat 12 mengatakan Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. But what's shocking is that verse 12 instead says that Saul was afraid of David because the Lord was with him. Ayat 15 juga mengatakan ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Verse 15 also said that when Saul saw that he had success, great success, David, he stood in fearful awe Dan of ini him. menjadi sesuatu yang berbahaya ketika seorang raja takut kepada orang lain, maka dia akan melakukan segala sesuatu dengan kuasanya yang besar untuk menghancurkan orang itu. And this is a dangerous thing. When a king becomes fearful of someone, he would surely do anything in his power to defeat this Juga ayat person. 29 yang merupakan ayat setelah ayat 28 itu mengatakan maka makin takutlah Saul kepada Daud, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Verse 29 says, after 28, Saul was even more afraid of David, so Saul was David's enemy continually. Saudara sekalian, jadi kita boleh melihat di sini Tuhan betul menyertai, sangat jelas menyertai Daud di dalam kehidupannya. So we can see here, brothers and sisters, that God clearly was with David his whole life. Tetapi setiap kali di dalam bagian pasal 18 khususnya penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan justru semakin nyata di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang Daud sedang hadapi. But every time, especially in chapter 18, God's presence and guidance is always in the midst of David's difficulties. Ini tentu menjadi prinsip yang terus ada di dalam seluruh Alkitab. This is a principle that we can find throughout the whole Bible. Bahwa ketika Tuhan menyertai, memimpin akan umatnya, bukan berarti tidak ada kesulitan, pergumulan, dan bahaya yang kita hadapi. That when God is with and guiding his people, that doesn't mean that there are no threats, difficulties, or dangers. Hari Rabu kemarin saya mengutip, menjelaskan sedikit satu bagian berbicara tentang bagaimana Allah Bapa itu sangat senang, berkenan penuh kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Last Wednesday, during the prayer meeting, I said that the Father was very pleased, well pleased with his only Son, Jesus Christ. Di akhir Matius pasal yang ketiga, maka diceritakan Yesus dibaptis dan keluar dari air dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati dan terdengarlah suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. At the end of Matthew chapter 3, it says there that Jesus was baptized and then he rose up from the water and then the sky opened, the Holy Spirit came down on him and anointed him, and then the Father said out of heaven, this is my beloved Son with whom I am well pleased. Listen to him. Langsung setelah kalimat itu dikatakan Roh Tuhan memimpin Yesus Kristus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Straight after that sentence, the sentence there says that the Spirit of God guided Jesus Christ to the desert to be tempted. Bapa tentu sangat-sangat mengasihi akan anaknya yang tunggal ini. The Father surely loved his only Son very much. Tetapi mengasihi, menyertai dia, memimpin dia bukan berarti dia tidak mengalami kesulitan, pencobaan dan bahaya. But loving him, being with him, guiding him doesn't mean that he doesn't get tempted nor go through dangers. Saudara, kalau saudara masih mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea.
If you still remember how Jesus invited his disciples to go through the Dan di Galilean Sea. tengah-tengah Danau Galilea itu mereka mengalami badai yang begitu besar, bahkan nelayan-nelayan berpengalaman seperti Petrus dan kawan-kawan tidak berdaya menghadapi badai yang hampir menenggelamkan mereka. And in that sea they went through a storm, great storm that even a great fisherman, seasoned fisherman like Peter could not go through it. Sampai mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Bangun guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Until even they started to wake Jesus up. Wake up, teacher, don't you care if we perish? Kalau saudara mengingat cerita itu, bahaya yang besar itu dimulai dengan kalimat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. If you remember that story, this great danger that's set in the story started out with Jesus inviting his disciples. Marilah kita bertolak ke seberang. Let us go to the other side. Tuhan Yesus inisiatif, Tuhan Yesus mengajak mereka dan Tuhan Yesus tahu mereka akan menghadapi bahaya besar di situ. That was the Lord Jesus' own initiative. They knew that they were going to go through danger. Dan tentu di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin mengajar akan murid-muridnya mengenal siapakah Dia sesungguhnya. And surely there he revealed his glory. He wanted his disciples to know who he was truly. Sehingga cerita itu diakhiri dengan kekagetan murid-murid melihat Yesus yang menenangkan badai dengan satu kalimat, diamlah, tenanglah. And that story ended with the great fear and trembling of the disciples seeing Jesus calm the storm with one word, be still. Mereka tidak lagi takut dengan badai dan yang menghadapi yang hampir menenggelamkan mereka. They were no longer afraid of the storm that was going to drown them. Tapi Markus pasal yang keempat itu mengatakan maka mereka sangat ketakutan dan mereka bertanya, siapakah orang ini? Bahkan badai pun taat kepadanya. Instead, Mark chapter 4 there says that they ended up being afraid of this person. Who is this person that even the storms obey him? Inilah ketakutan yang menghilangkan segala ketakutan. This is the fear that ends all fears. Mengenal Kristus, mengenal berapa mulianya, besarnya Dia, menimbulkan kegentaran dalam hati kita, ketakutan dan kekaguman kepada Dia yang akan memberi ketenangan menghadapi apapun di dalam dunia ini. To know Christ truly produces fear, trembling, awe, reverence in our hearts that ends, calms our hearts in the midst of the storms of life. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa seringkali penyertaan Tuhan itu justru kita sadari di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan, dan ancaman hidup kita. If we really look at the Bible, we see oftentimes that God's guidance and presence shows up clearly in the midst of our difficulties. Mazmur 23 mengingatkan kita, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, ya Tuhan. Psalm 23 clearly says there that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear because you are with me, Lord. Dale Davis, seorang teolog Perjanjian Lama, mengatakan satu kalimat seperti ini. Dale Davis, a Old Testament theologian, says this sentence. Sometimes the clearest evidence that God has not deserted you is not that you are successfully past your trial, but that you are still on your feet in the middle of it. Terkadang bukti paling jelas bahwa Allah belum meninggalkan engkau bukanlah bahwa engkau sudah berhasil melewati kesulitan, tetapi bahwa engkau masih bisa berdiri atau bertahan di tengah-tengah semua hal itu. Saudara sekalian, kalau kita sekarang hari ini menghadapi kesulitan, menghadapi COVID-19 ini. So we, brothers and sisters, right now as we go through difficulties, COVID-19. Tapi saya percaya banyak di antara kita yang masih sungguh-sungguh boleh merasakan anugerah, pertolongan, kekuatan Tuhan di tengah-tengah ancaman yang sedang kita hadapi. I believe that many of us can still stand still, be strong throughout all these struggles that we are going through. Inilah bukti Tuhan menyertai, memimpin akan umatnya. This is a proof that God is with and guiding His people. Bahkan kalau saudara mengingat poin terakhir dari 5 points of Calvinism. And even if you remember the final point of TULIP, the 5 points of Calvinism. Yaitu P yang menunjukkan kepada the perseverance of the saints. P, which points to the perseverance of the saints. Pengertiannya adalah God preserves us by enabling us to persevere. Allah membuat kita tetap bisa bertekun, menjaga kita. Saudara sekalian, Allah memelihara kita dengan memampukan kita
untuk bertekun di tengah segala penderitaan dan pergumulan kita. God provides for us, cares for us by making us able to persevere through our difficulties. Inilah hal yang pertama kita boleh mengerti tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak berarti bahwa tidak ada ancaman, kesulitan dan bahaya dalam hidup kita. This is the first thing that we can understand, that God's presence and guidance doesn't mean that there are no difficulties or dangers in our lives. Hal yang kedua yang kita boleh melihat tentang prinsip penting tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan adalah The second thing that we can understand about the presence and the providence of God is bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan itu sesungguhnya sangat jelas meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. the presence and providence of God is actually very clear in our lives, although we don't realize it. Kembali kepada 1 Samuel pasal 18 kita melihat berbagai cara Saul ingin membunuh Daud. Back in chapter 18 that we read just now, we see many ways that Saul tries to kill David. Tadi kita sudah membaca bagaimana Saul melempar tombak 2 kali untuk membunuh Daud. We've already read of how Saul hurled his spear twice to kill David. Mungkin saudara kalau membaca selanjutnya sudah heran kenapa Daud yang sudah hampir dibunuh 2 kali itu tetap melayani Saul. After reading that part, you would wonder really why David, who had already been hurled twice, already would still serve Saul. Kalau saudara membaca konteksnya sudah akan mengerti adalah kemungkinan besar Daud berpikir apa yang dilakukan Saul kepada dia itu tidak disengaja. If we look at the context, the whole context, you would maybe understand that David thought that what Saul did was he didn't mean to do it. Karena dikatakan bahwa Saul sedang dikuasai oleh roh jahat. Because it was said before that Saul was overcome with an evil spirit. Dan sebelum-sebelumnya sudah juga membaca pasal sebelumnya ketika Saul sedang kumat, sedang dikuasai roh jahat itu, dia mulai kacau dan Daud mulai main kecapi untuk menenangkan menenangkan Saul. And if you read the previous chapters too, you would know that Saul, when he gets his fits because of this evil spirit, David would play with his harp to calm him down. Jadi mungkin sekali Daud berpikir Saul sedang dikuasai roh jahat, jadi dia tidak sadar untuk melempar tombaknya kepada dia. So maybe, just maybe, David thought that Saul didn't mean to do it because he was overcome with this evil spirit. Jadi mungkin Daud berpikir Saul memang berbahaya, tapi dia tidak bermaksud jahat kepada dia. So it may be that he thought that Saul was a dangerous man, surely, but he didn't mean to hurt him. Kalau sudah membaca selanjutnya juga Saul dengan jelas sebenarnya mengirim Daud menjadi kepala pasukan 1000. If you read the next part too, you would see that Saul intentionally placed David as the head of 1,000-man army. Dan untuk berperang melawan Filistin, musuh-musuh Israel, untuk berperang memimpin pasukan 1000 di depan, dan pasti kalau berkali-kali dia berperang, pasti satu kali dia bisa kena mati. He was to be the head of a great army and lead this army to fight the Philistines, and surely if he keeps on doing this, he would have been struck down at least once. Tapi setiap kali Tuhan memimpin menyertai Daud dan dia berhasil mengalahkan musuhnya. But every time this happens, God was with him and he was successful to defeat his enemies. Ketiga maksud daripada Saul memperangkap akan Daud adalah dengan menyerahkan putrinya Mikal untuk dipersunting sebagai istri Daud. And another way, brothers and sisters, that you can see, the third way that Saul tried to trap David was by giving his daughter Michal to marry him. Ayat yang ke-20 pasal 18 mengatakan demikian. Verse 20. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Now Saul's daughter Michal loved David, and they told Saul, and the thing pleased him. Sebab pikir Saul, ayat 21, baiklah Mikal, kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Verse 21, Saul thought, let me give her to him, that she may be a snare for him, and that the hand of the Philistines may be against him. Jadi kalau saudara melihat 3 kali ini Saul mencoba membunuh, merangkap akan Daud. If you see these 3 times, Saul kept trying to trap, to kill David. Tetapi herannya adalah di dalam ketiga hal ini, Daud sebenarnya tidak menyadari apa yang sedang dikerjakan Saul kepada dia. But shockingly, confusingly, David throughout this whole time, he didn't realize what Saul was trying to do. Tetapi setiap kali Tuhan memelihara, memimpin Daud sehingga dia tidak terperangkap, tidak terbunuh oleh musuh-musuhnya, tidak terbunuh oleh tombak daripada Saul. But those times
times, every time God was with David, that David was able to flee and he was able to dodge these things. Disinilah hal yang kedua yang kita boleh belajar, sesungguhnya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu bercahaya dengan gemerlap ketika dia memelihara anak-anaknya dari bahaya yang sebenarnya kita sendiri tidak sadar. So secondly, what we can understand is that God's presence and providence becomes very clear, shines very brightly when He preserves us, delivers us from the struggles and difficulties, dangers that we even do not realize. Kita tahu hidup ini penuh dengan resiko. We know lives are full with risks. Beberapa hari yang lalu kita tahu ada 4 polisi Victoria yang tertabrak sedang menjalankan tugasnya. Just a few days ago, we know that there were 4 policemen in Victoria that were hit by a car when they were doing their duty. Mereka melakukan hal yang biasa mereka lakukan setiap hari. They were doing their daily routine. Tapi dengan satu kesalahan saja 4 orang polisi yang masih gagah itu mati pada detik yang sama. But just by this one mistake, this 4 young, strong policemen died just like that. Saudara sekalian, tetapi dan orang-orang semua premier, pemimpin-pemimpin di Victoria dan di Australia mengatakan kalimat yang mirip. And then the leaders of Victoria, the premier of Victoria, said similar sentences. Kematian dari 4 polisi ini menunjukkan bahwa setiap hari sebenarnya mereka menghadapi bahaya di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. They said that the death of these 4 policemen shows that every day they are actually facing danger, threats to their lives. Tapi saya percaya bukan hanya polisi itu menghadapi bahaya setiap hari. But I believe that not only these policemen have the difficulties. Setiap hari di dalam kehidupan kita ada banyak bahaya yang mungkin terjadi di dalam hidup kita. In our lives, every day we face risks. Ada orang-orang yang takut naik pesawat karena kita tahu pesawat kadang-kadang jatuh. Some people are afraid of taking the airplane because they were afraid the airplane would fall. Tapi sebenarnya kalau sudah mengikuti statistik, banyak kemungkinan orang tabrakan mati di jalan itu lebih besar daripada kemungkinan kau mati di pesawat. But if you look at the statistics, brothers and sisters, you understand that the chances of you dying hit by a car is greater than falling on an airplane. Dan kita semua berjalan nyetir setiap hari kemana-mana dengan tenang saja. And we walk and drive every day just very calmly, no? Setiap banyak hal di dalam kehidupan kita, kemungkinan kecil yang terjadi yang bisa menghancurkan akan kehidupan kita. There's so many things in our lives, every small little bits of risks that could threaten our lives. Kalau hari ini kita tidak ada di antara kita yang kena COVID-19. If today there's still none of us who have had COVID-19. Sejauh ini yang kita kenal di Melbourne maupun di Auckland tidak ada yang kena COVID-19. So far as I know, there's no one in our church here or in Auckland has COVID-19. Ini bukan pertama-tama karena kehebatan pemerintah Australia maupun pemerintah New Zealand. This fact is not because first and foremost of the greatness of the Australian and New Zealand government. Memang Tuhan bisa pakai pemerintah dan kita bersyukur untuk pemerintah Australia, New Zealand yang sangat-sangat ketat melakukan segala prevention ini. God can use governments, and we do give thanks for the how they've been doing in this whole ordeal. Tapi kalau di antara kita belum ada yang kena sampai hari ini, itu semata-mata karena belas kasihan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. But if many of us are still uninfected right now, we know that it's only because of the mercy and the providence of God. Karena meskipun pemerintah melakukan segala sesuatu yang banyak hal yang baik yang mereka kerjakan, because although the government does a lot of good things, tetap kita tahu ada ribuan orang di Australia, di New Zealand yang kena COVID-19. Despite their good endeavors, we know that there are still people in Australia and New Zealand who have been infected. Meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan negara lain, although the numbers are very low compared to other countries, tapi itu tidak berarti apa-apa kalau yang jumlah yang kecil itu adalah keluarga kita. But that small number means nothing if that number includes you or me. Apalagi ada keluarga kita yang meninggal karena COVID-19. Or our families that even dies because of this. Dan sangat-sangat mungkin anak-anak Tuhan juga bisa kena COVID-19. And it's very, very possible that children of God will get COVID-19. Tapi sampai hari ini Tuhan masih menjaga, memelihara kita, tidak ada yang kena. Itu adalah kebaikan nyata pemeliharaan Tuhan yang mungkin kita tidak sadari. But the
fact that many of us here, all of us, we know that are still uninfected, that is only because of the providence of God. Tetapi jika ada anak-anak Tuhan yang kena COVID-19, bukan berarti Tuhan tidak memelihara dan menjaga mereka. But if some children of God do get COVID-19, it's not because God doesn't protect them. Ini bukanlah suatu trik cara pandang yang tidak mau kalah, bahkan kalau kena pun juga tetap Tuhan memelihara. This is not a perspective that we just don't want to lose, but that we get COVID-19, we're still provided by God. No. Tetapi ini adalah kebenaran Tuhan yang merupakan jangkar, yang kokoh, yang tidak bisa digoncang oleh apapun juga, termasuk oleh kematian yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. It's not that we don't want to lose through this perspective, but this is the truth, the Word of God itself that says that nothing can separate us, sever us from God's love. Kalau saudara mungkin saudara yang sudah mendengar kesaksian dari Ibu Yeni Hutapea yang adalah istri daripada almarhum Bapak Budianto Hutapea. Many of you might have already heard of the testimony of Mrs. Yeni Hutapea, the widow of Brother Budianto Hutapea. Adalah jemaat daripada GRI BSD. The congregation members of IRC BSD. Dan saya mendengar kesaksiannya sangat-sangat menyentuh dan sangat-sangat memberi kekuatan bagi kita semua. I've heard of its testimony. It's very strengthening and touching. Dia mulai kesaksian dengan mengatakan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga kami. She started the testimony with the providence of God is really incredible in our lives. Dia menceritakan kebaikan, pertolongan, anugerah Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, bahkan sampai suami dia dipanggil Tuhan. She recounted all God's providences throughout the whole ordeal, even until her husband was called back by the Lord. Anak-anaknya mengatakan kepada opungnya, kepada kakeknya, dengan menghibur dia dengan mengatakan demikian. Her children comforted their opung, their grandfather, by saying, Opung, jangan sedih karena papa kan sudah kembali kepada bapa yang mengasihi dia. Opung, don't be sad. His father is just returning to the Heavenly Father, loving Father. Itu menjadi kekuatan dan perkataan iman dari seorang anak yang sungguh-sungguh mengerti kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. That's a strength, a great comfort from children who truly knows the providence of God in their lives. Dan Ibu Yeni juga menceritakan bagaimana Pak Tong menelpon dia dan juga berbicara dengan opung itu menguatkan akan mereka. And she also recounted how Reverend Tong called her and called the opung to strengthen him. Dan Pak Tong mengatakan kalimat, saya mau cerita sedikit ya tentang apa yang saya alami, bagaimana Tuhan memelihara saya. Reverend Tong said, I would like to tell you a bit about my own story of how God provided for me. Bahwa saya juga sudah kehilangan ayah saya ketika saya umur 3 tahun. That I myself lost my father at the age of 3. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus memelihara dan memimpin keluarga kami. But God never left us. God kept us, our family. Dan Pak Tong mengatakan Tuhan yang telah memelihara keluarga kami juga adalah Tuhan yang sama akan memelihara ibu dan anak-anak. And Reverend Tong says that the God who provided for me and my family is the same God that will take care of you and your children. Mendengar kalimat itu saya teringat perkataan Daud kepada Saul. Hearing of this sentence reminds me of what David says to Saul. Tuhan yang telah memelihara aku dari cakar beruang dan cakar singa. Tuhan yang sama, Yahweh yang sama itu akan memelihara saya dari tangan Goliat, orang Filistin yang tidak bersunat itu. The God who has provided for me, kept me from the claws of the bears and the lions, is the same God that will surely deliver me from this, that will defeat, the same Yahweh will help me defeat Goliath, this uncircumcised person. Saudara sekalian, banyak hal yang kita boleh sadari bahwa Tuhan memelihara, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan umatnya, meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Let us understand this, that God will never leave His people, although we might not even realize it. Dan kalau kita mengukur, menghitung, mengerti hidup kita, biarlah kita mulai sadar bahwa sesungguhnya Tuhan yang telah memelihara, menjaga kita sampai hari ini. And if we recount our lives, may we see how God Himself is the one that has provided for us throughout
even till now. Bahkan bukan sampai hari ini saja kita percaya Dia terus akan memelihara, memimpin kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. And not just now, but we know that He will continue to deliver us, provide for us until we finally meet Him face to face. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang boleh kita renungkan tentang pemeliharaan penyertaan Tuhan. Brothers and sisters, the final thing, the third thing that we can think about the providence and the presence of God. Ini adalah saya melihatnya dari seluruh pasal ke-19 dari 1 Samuel. I'm looking at this from the perspective of the whole chapter 19 of 1 Samuel. Di sini kita boleh melihat bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan adalah sangat konsisten. We will see that the providence and the presence of God is very consistent. Kalau dalam pasal yang ke-18, kejahatan Saul itu tidak jelas bagi Daud. Verse 18, we see that Saul's whole evil schemes are very unclear to David. Waktu kita membaca, kita sudah mengetahui karena dicatat bagi kita di dalam 1 Samuel pasal 18. Tapi bagi Daud sendiri, dia sepertinya tidak menyadari bahwa Saul sedang merencanakan kejahatan bagi dia. For us who are reading this story, we know already because this book is designed to show that. But for David, he was still unclear of what Saul was trying to do. Baru di dalam pasal yang ke-19, Daud baru sadar, baru menyadari dengan jelas maksud jahat dan rencana jahat Saul kepada dia. Chapter 19, then David starts to realize the evil schemes and intentions of Saul. Ayat yang pertama mengatakan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud sehingga Yonatan memberitahukan rencana ini kepada Daud. The first verse there says that, and Saul spoke to Jonathan his son and to all his servants that they should kill David. But Jonathan, Saul's son, delighted much in David and told him. Dan kita akan melihat bagaimana 4 kali dalam pasal yang ke-19 Saul ingin menghancurkan, membunuh Daud. Tetapi setiap kali Tuhan memimpin Daud lepas dari cengkeraman Saul. And we'll see throughout this whole chapter 19, how Saul continues to try to murder him, but God takes him out of the grasps of Saul. Hal yang pertama adalah di sini Daud ingin dibunuh oleh Saul dan kemudian Yonatan anak dari Saul itu memberitahukan rencana ini kepada Daud. The first verse says that Saul wanted to kill David, but then Jonathan, his own son, told David about it. Dan kemudian Yonatan mencoba berbicara kepada ayahnya ini Saul. And then Jonathan tried to talk Saul out of it. Dan dia memberikan pertimbangan-pertimbangan secara rasional, secara moral, secara theological kepada ayahnya. And he tried to persuade him arguments rationally, morally, theologically. Ayat keempat, Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ini adalah argumentasi rasional. Verse 4 says, and Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, let not the king sin against his servant David, because he has not sinned against you, and because his deeds have brought good to you. This is the rational argument. Ayat yang kelima, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhanlah telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Ini adalah argumentasi moral. Verse 5, for he took his life in his hand and he struck down the Philistine. And the Lord worked a great salvation for all Israel. You saw it and rejoiced. This is a moral argument. Terus yang terakhir adalah, mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Argumentasi theological. The next argument, the final one, is then why then will you sin against innocent blood by killing David without cause? This is a theological argument. Dengan memberikan argumentasi, pertimbangan rasional, moral, theological, maka Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. And through all these rational, theological, moral arguments, considerations, Saul then says, I swear that I will not put him to death.
Saudara sekalian, betapa banyak hal sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan berbicara muka, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan dengan berbijaksana. Really, brothers and sisters, really, there's so many problems that we can solve by just talking face to face, truthfully, honestly, and wisely. Dan kita boleh belajar di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, biarlah kita boleh berbicara muka, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan pimpinan Tuhan. Maka banyak hal dalam kesulitan hidup kita, khususnya kesulitan relasi satu dengan yang lain, yang bisa diselesaikan. And really, as we go through all our struggles, may we learn that let's learn to talk face to face, honestly, truthfully, and there's a lot of things that can be solved like Dan that. Daud lolos dari rencana jahat Saul di sini. And David, then we see he escaped the evil schemes of Saul. Tetapi tentu kita tahu percakapan berbicara tidak selalu akan menyelesaikan masalah, khususnya terhadap orang-orang yang keras hatinya. But of course we know that talking might not always solve the problem, especially for those who are hard in their hearts. Dan kita melihat di dalam ayat 9 dan 10 kegilaan Saul sekali lagi ingin membunuh Daud. And we see, again, in verse 9 and 10, Saul's madness, wanting to murder David. Tetapi roh jahat yang dari Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Then a harmful spirit from the Lord came upon Saul as he sat in his house with his spear in his hand. And David was playing the lyre. And Saul sought to pin David to the wall with a spear. But he eluded Saul so that he struck the spear into the wall. And David fled and escaped that night. Ayat yang ke-10 khususnya ini menggambarkan satu ironis yang menyedihkan. Verse 10 especially shows a great irony. Kalau kita membandingkan dengan ayat yang ke-8 khususnya di dalam bahasa Ibrani, kita akan melihat kontras yang menyedihkan. If we compare this with verse 8, especially in the Hebrew, we'll see a great contrast. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ketika perang pecah pula maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. And there was war again. And David went out and fought with the Philistines and struck them with a great blow so that they fled before him. Ayat ke-8 menegaskan Daud menyerang Filistin sehingga orang Filistin melarikan diri. Verse 8 says that David struck the Philistines with a great blow and then they fled before him. Tetapi ayat 10 menegaskan Saul menyerang Daud sehingga Daud melarikan diri. But then verse 10 we see that Saul sought to attack David and then David fled. Kita melihat ironis yang menyedihkan di sini. Daud yang mengalahkan orang Filistin bagi Saul. And we see great irony here. The David who defeated the Philistines for Saul sekarang diperlakukan oleh Saul seperti orang Filistin. Is now being treated by Saul like a Philistine. Sehingga Saul menyerang Daud sehingga Daud harus melarikan diri seperti orang Filistin melarikan diri dari hadapan Daud. So Saul attacked David and David had to flee from Saul like the Philistines fled before David. Tapi di situ pun kita melihat Tuhan memimpin dan memelihara akan Daud dari tangan yang jahat Saul. But even there we see God providing and delivering David from Saul's evil grip. Yang ketiga, kita melihat di dalam pasal ini bahwa Saul kemudian mengirim orang untuk mengintai dan membunuh Daud di rumahnya, di rumah Daud dengan Mikal istrinya. If we see chapter 19, the third thing that happened here is that Saul sends an assassin to spy over and murder David in his house. Dan tetapi kita sekali lagi melihat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang konsisten melalui Mikal, anak daripada Saul. Saul diberitahu bahayanya dan dia membuat Saul boleh melarikan diri. But again we see the consistent providence and presence of God here through Michal, the daughter of Saul himself that told David to run away. Dan yang terakhir kita melihat dari ayat 18 sampai 24 akan ketika Daud kemudian lari kepada Samuel di sini muncul kembali. And we see then after that in verses 18 to 24 when David fled to Samuel.
Dan ayat 18 mengatakan Daud sampai kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Verse 18 says, Now David fled and escaped to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Ini adalah seperti tempat refuge yang terakhir. Di mana-mana Daud dikejar, di mana-mana bahkan di rumahnya sendiri dia mau dibunuh. And this is like a final place of refuge. He's being chased over everywhere. He's trying to be murdered even in his own home. Tidak ada tempat lagi dia bisa lari kecuali dia pergi kembali kepada Nabi Tuhan, yaitu Nabi Samuel. There's no other places for him to run away at. Even there's only the prophet of God, Samuel, left. Tetapi apa yang bisa dilakukan Samuel? But what can Samuel do? Informan Saul, mata-mata Saul ada di mana-mana dan segera orang tahu bahwa Daud ada di rumah Samuel. Saul's informants and spies are everywhere, and then he find out straight away that David was at Samuel's house. Segera datanglah orang-orang suruhan Saul untuk menangkap dan membunuh Daud. Saul's men straight away came to capture and murder David. Sekarang tidak ada lagi tempat untuk lari bagi Daud. Now there's no other places to run away from Dia David. lari dari rumah bertemu Samuel. Sekarang di tempat Samuel, Nabi Tuhan pun, Saul akan datang untuk menangkap dan membunuh Daud. Even after running away from home to Samuel's place, Saul's men are still there to capture him and murder him. Tetapi dalam keadaan terjepit inilah Tuhan menyatakan kuasanya dengan mengirim rohnya yang berkuasa itu menguasai orang-orang yang ingin menangkap Daud. But in this pivotally dangerous time, God sends his help to deliver David. Bukan hanya satu kali orang-orang yang mau menangkap Daud itu dikuasai oleh roh Tuhan sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. It's not only once that Saul's men came to David and then was taken over by God's Spirit that they are not able to do anything. Bahkan kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, bahkan terakhir Saul sendiri yang datang mau membunuh Daud, dia pun dikuasai oleh roh Tuhan. But even the second and the third of Saul's men, even Saul himself, they were taken over by the Spirit of God that they cannot do what they wanted to do to David. Ini adalah mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh di dalam Mazmur pasal yang kedua. This is very similar to what Psalm chapter 2 says. Yang kita boleh melihat Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan umatnya. We can see here the God who is sovereign over all things in the lives of his people too. Bahwa pemeliharaan penyertanya sangat konsisten dan tidak ada apapun di dalam dunia ini yang boleh mengalahkan akan kuasa penyertaan daripada Tuhan. That his providence is so consistent that there's nothing in this life, in this world that could defeat this presence of God in his people. Mari kita melihat kebenaran ini dalam Mazmur pasal yang kedua. Let's look at this truth in Psalm 2. Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Verses 2 to 5. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia Tuhan yang bersemayam di sorga, tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in heaven laughs, the Lord, God himself. The Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury. Bila di tengah segala kesulitan, pergumulan hidup kita boleh memandang kepada Tuhan dan mengenal berapa besarnya, berapa mulianya Dia yang bersemayam di surga dan yang menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. In all our struggles and difficulties in life, may we learn to behold him, know him, the God, our God who is present in heaven right there, enthroned in heaven, who delivers us. Saudara sekalian, beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari dua pasal ini adalah sebagai berikut. So a few important points, brothers and sisters, the conclusion for these two chapters. Dalam poin yang terakhir adalah sebenarnya peristiwa ketika Daud mencari refuge kepada Samuel, kita sebenarnya dijelaskan dengan cara yang mengagetkan. When we see David taking refuge in Samuel, we see this being described in a very shocking way. Khususnya kalau kita melihat di dalam bagaimana Tuhan memimpin, memakai umatnya, orang-orang untuk menyertai akan melepaskan Daud dari cengkeraman Saul. Especially in how God uses his people to
take David out of Saul's grasps. Dia memakai Yonatan, dia memakai kemudian Mikal, dan juga dia memakai memberikan ketajaman kepada Daud. We see God using Jonathan, Michael, and we also see God giving David discernment too. Ketika Daud berlari kepada Samuel, kita berpikir bahwa Tuhan sekarang akan memakai Samuel untuk melepaskan Daud. When David ran away to Samuel, we thought, God will use Samuel now to deliver David. Ternyata Samuel tidak berbuat apa-apa. But Samuel didn't do anything. Samuel tidak bisa melakukan apa-apa. Samuel couldn't do anything. Tetapi kita melihat Roh Allah sendiri yang bekerja tanpa perantaran Samuel. But we see God's own Spirit working apart from Samuel's presence. Meskipun Tuhan bisa memakai berbagai sarana, memakai berbagai orang, biarlah kita jangan pernah lupa sumber dari pertolongan itu sendiri. Although God can surely use many means, use many people, may we never forget who the source of our help is. Biarlah kita tidak bergantung kepada apapun, siapapun di dalam dunia ini, lebih daripada kita bergantung kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga kita ultimately. May we not rely more on other things in this life more than we rely on the God who loves us. Meskipun Tuhan bisa memakai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, suami kita, teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, tetapi janganlah kita pernah lupa seluruhnya pertolongan yang kita alami adalah karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. God can surely use your pastors, use your husbands, wives, use your brothers and sisters in faith, but may we never forget God Himself who is our help. Ada masanya hamba Tuhan, pendeta tidak bisa berbuat apa-apa dalam kesulitan yang kau hadapi. There will be a time where pastors cannot do anything in your struggles. Ada waktunya suamimu, istrimu, orang tuamu tidak bisa melakukan apa-apa dalam kesulitan yang kau sedang hadapi. There will be a time where your husband, wife, your parents cannot do anything in your struggles. Ada waktunya saudara-saudara seiman tidak bisa melakukan apa-apa untuk segala kesulitan, pergumulan, bahaya yang sedang kita hadapi. There will be a time where your brothers and sisters in faith cannot help you in all your struggles, difficulties, and dangers. Tapi biarlah kita ingat bahwa Tuhan selalu mampu dan Dia tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah segala apapun kesulitan, pergumulan, bahaya, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. But may we remember, God is never not present in His people's lives. Even death cannot pull us apart of Him. Dan yang kedua, kita boleh renungkan bahwa di sini bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu bisa datang dengan berbagai cara dan dengan sarana yang berbeda-beda. And the second conclusion that we can see here is that God's providing and help could come in different ways and means. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin akan Daud melalui kata-kata bijaksana Yonatan kepada Daud. We see that God guided David, delivered him through Jonathan's wise words to Saul. Dia memberikan kelincahan kepada Daud untuk menghindari tombak daripada Saul. God gave swiftness to David's body to dodge Saul's spears. Saya membayangkan Daud main kecapi sambil Saul sedang dikuasai oleh roh jahat. I can imagine David playing the harp as Saul was taken over by this evil spirit. Dan pertama-tama dia pasti tidak sangka bahwa tombak itu akan dilempar kepada dia. And surely he would not have realized at first that the spear was being hurled at him. Dan Tuhan memberikan dia kelincahan mata yang tepat waktu Saul melempar tombak itu sehingga dia menghindar dengan tepat. And God gave him just the right amount of swiftness, the right amount of eye coordination that he was able to dodge that spear. Saya bayangkan kedua kali Daud pasti bermain kecapi sambil matanya terus memandang kepada Saul. I can imagine David playing the harp twice with his eyes staring at Saul. Sehingga kedua kali dilempar dia mungkin lebih siap untuk menghadapi itu. And the second time he's being hurled at, he might have been more ready to face it. Dalam semuanya itu Tuhan memberikan kelincahan dan mata yang tajam dari Daud kepada Daud. But in all those things, God gave David swiftness and eyes that were sharp enough to see Saul. Tetapi Tuhan juga boleh bekerja melalui istri dari Daud, istri yang sigap, mengetahui bahwa mata-mata akan datang sedang membunuh dan memberikan strategi yang tepat supaya Daud melarikan diri. But God also provided for David through his ready
wife to see the spies that were going to capture him. Tuhan bisa memakai berbagai cara, berbagai situasi, bahkan dia bisa melalui rohnya yang kudus langsung bekerja, menguasai orang-orang yang ingin menangkap Daud. God can use many means to many situations, and even his own spirit to help David. Ini adalah cara Tuhan yang begitu bervariasi dan menyegarkan di dalam hidup kita. This is God's very diverse and refreshing means in our lives. Biarlah kita mengikut Tuhan terus dan berjalan di jalan Tuhan, tidak pernah bosan mengikut Tuhan itu. Let's continue to walk in his ways. It's never boring. Ada begitu banyak cara Tuhan yang bervariasi, menunjukkan kreativitas daripada Tuhan kita yang melampaui akan kreativitas kita. God uses so many diverse ways to help us, to be with us. It's an inexhaustible amount of creativity. Sekali lagi kesaksian Ibu Yeni yang begitu banyak hal-hal kecil yang begitu indah yang beliau katakan. Once more, referring back to Mrs. Yenny's testimony, there's many small things, beautiful things that she can testify about. Dia mengatakan satu hari telur yang di rumah karena mereka tidak boleh keluar, telurnya tinggal satu. She said that one day, the egg in their house, because they couldn't get out at all, they only had one egg left. Dan mereka mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan ini mau makan apa hari ini, telurnya tinggal satu. And they start to cry out to God, God, what are we going to eat? There's only one egg left. Tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah. And suddenly someone knocked on their door. Dan dibawakan 150 telur. And then they brought 150 eggs. Dan dia katakan setelah itu kita makan telur setiap hari dan mulai bosen. And then she said after that we started to eat egg every day and we started to get bored of it. Dan kemudian dia mulai katakan, Tuhan aku bosen nih, aku ingin sekali makan ayam balado. And then she said, I'm getting bored, Lord. I want to eat a balado chicken, let's say. Tidak lama kemudian betul-betul ada orang yang ketuk dan kirim makanan ayam balado. And then not long after that, there was actually a person who knocked on their door. Hey, here's a balado chicken for you. Ada begitu banyak cara Tuhan memelihara, menjaga, memimpin kita dan juga melalui hal-hal yang kita kadang-kadang tidak sadari. There are so many different ways that God provides, helps, and guides us, even through means that we do not even realize. Saya cerita sedikit tentang bagaimana saya sesungguhnya hampir tidak jadi ke Melbourne. If I can just share a bit of a story about how I almost didn't get to Melbourne. Ini berarti 14-15 tahun yang lalu. This is 15 years ago. Tapi saya masih ingat lah sangat jelas apa yang terjadi saat itu. But I could still vividly remember what happened. Saya waktu itu sudah datang beberapa kali ke Melbourne. I already came to Melbourne several times. Sendirian karena istri dan anak-anak masih di Singapura. By myself because my wife and my children were still in Singapore. Ini adalah proses transisi untuk saya boleh melayani di Melbourne. That was my transition phase to serve at Melbourne. Tapi kemudian setelah saya pulang dari pelayanan di Melbourne. But once when I got back from a ministry in Melbourne, Pak Tong mengatakan kelihatannya kamu tidak jadi diutus ke Melbourne. Reverend Tong said, I don't think we're sending you to Melbourne anymore. Oh, saya heran kenapa begitu? Kenapa ada perubahan seperti ini? I was confused. What's this? Why was there a change? Dan saya mulai mengetahui bahwa ada laporan yang masuk dari Melbourne yang mungkin tidak akurat dan Pak Tong tidak pernah juga mengkonfirmasi kepada saya kebenarannya. And I realized, I found out that there was a report from Melbourne, an accurate report that even Reverend Tong have never spoke about to me. Dan kemudian ada seorang majelis pada waktu itu yang telepon ke saya. And then there was one of the elders back then that phoned me. Yang sekarang beliau sudah meninggal, yaitu yang bernama Bapak Cokro. He's passed away now already, a person called Mr. Cokro. Dia sekretaris di dalam gereja dan dia tahu apa yang sedang terjadi. He was a secretariat in the church and he knew what was going on. Dan dia tanya kepada saya, Pak Budi, apa betul terjadinya seperti ini? He asked me, Reverend Budi, is it true that this and that happened? Saya katakan, oh tidak begitu sebenarnya. Saya mulai menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Then I told him, that's not the case at all. I started to explain to him what truly happened. Lalu kemudian, Pak Cokro bilang, thank you Pak Budi, saya nanti akan bicara dengan Pak Tong dan dengan hamba Tuhan yang lain. After that, Mr. Chakra said, okay, Reverend Budi, I'll start talking with the other ministers and Reverend Tong himself. Saya tidak membela diri apapun, tidak bicara apapun kepada Pak Tong, tidak bicara menjelaskan apapun. Saya hanya menjelaskan kepada Pak Cokro yang bertanya kepada saya. I didn't justify myself or explain about myself in front of Reverend Tong at all. I only spoke all these things to Mr. Chokro. Saya merasa kalau memang tidak ke Melbourne, ya Tuhan pimpin
saya punya pimpinan Tuhan ke tempat yang lain kemungkinan. I thought, oh well, if God is not guiding me to Melbourne, then God has His own plans to lead me to other places. Tetapi bersyukur kalau ada Pak Cokro yang kemudian berbicara menjelaskan tentang kepada Patong apa yang sesungguhnya terjadi. But thank God there was Mr. Chokro there that talked to Reverend Tong of what truly happened. Saya juga tidak minta kepada Pak Cokro untuk bicara, menjelaskan dan sebagainya. Saya biarkan saja. Ternyata juga ada hal-hal, ada beberapa orang lagi yang juga menjelaskan, mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. I didn't ask him for any favors to explain for me or anything, but eventually there were more and more people who came and explained about what happened. Saya menceritakan pengalaman ini tidak ada hard feeling dengan orang-orang yang mungkin kurang tepat memberikan informasi. Me saying all these things, I do not harbor any harsh feelings towards those who might have disseminated these false information. Tetapi saya mau menceritakan akan pekerjaan Tuhan yang saya tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, yang Tuhan bekerja di belakang layar. Sehingga seluruhnya memungkinkan kami sekeluarga bisa melayani di Melbourne. I just want to share about the presence, the providence, the guidance of God, the work of God, that I didn't do anything at all, and I got here now with my family. Saudara sekalian, Tuhan boleh bisa bekerja dengan segala cara, dengan memakai segala macam orang yang sangat menyegarkan, yang kadang-kadang mengkagetkan kita. Kita boleh melihat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Brothers and sisters, God uses so many different means, so many different ways, refreshing, interesting ways to provide for us. Dan yang terakhir, saudara sekalian, dari poin yang kedua ini, kita bisa melihat secara khusus bagaimana Tuhan pemeliharaan Tuhan juga bisa bersifat ironis, jenaka kepada di dalam kasus yang khusus ini. And the final conclusion, brothers and sisters, is that from this point we can see the special manner that the providence of God can also be ironic and satire in nature. Seperti dikatakan tadi Mazmur pasal 2 ayat yang keempat, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka yang mencoba melawan akan kehendak Tuhan. As we read from Psalm 2 just now, verse 4, He who sits in the heaven laughs, the Lord holds them in derision. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, engkau mau melawan aku, engkau mau melawan orang yang diurapi oleh aku. As if God was saying, you really want to face me. You really want to face my anointed one. Engkau berencana mengatur segala sesuatu untuk melawan aku. You're scheming, plotting all these things to defeat me. Aku akan jungkir balikan semua pilihan rencanamu sampai hancur. I'll turn over all your schemes, all your plans to complete destruction. Saudara sekalian, kita patut mengerti cara Tuhan bekerja ini. Kadang-kadang bersifat Tuhan tertawa melihat orang-orang yang mencoba melawan Dia yang bersemayam di surga. We must understand how God works. He really laughs at those people who are trying to defeat him. Kita melihat siapa orang-orang yang membela Daud di sini. Let us see the people who are supporting over David here. Yang membela Daud adalah orang-orang yang paling dekat dengan Saul yang ingin membunuhnya. The people who were supporting, protecting David were those who were closest to Saul. Tuhan dengan mudah sekali menjungkir balikan, mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. God easily overthrows many things to follow His will. Anaknya sendiri, putra mahkota, yaitu Yonatan, membela mati-matian, bahkan menyerahkan nyawanya untuk Daud yang sedang mau dibunuh oleh Saul. His own son, the crown prince himself, his heir apparent, Jonathan, he did all he could to support and protect David and even died for him. Putrinya sendiri, Princess Michal, itu menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk membela Daud. Even his own daughter, Michal, his own princess, she did everything that she could in her whole life to protect David. Orang-orang yang paling dekat yang seharusnya membela Saul, ayahnya itu justru membela dan melindungi Daud yang ingin dibunuh oleh Saul. The closest people who were supposed to support Saul actually supported and protected David. Saudara sekalian, Tuhan begitu besar, biarlah kita sungguh-sungguh percaya, melihat, mengenal Dia dan terus beriman dan berjalan dalam kehendak-Nya. Brothers and sisters, God is so great, and let us know Him, truly know Him, and walk in His ways. Kita juga boleh melihat COVID-19 yang terjadi ini menjungkir balikan semua kesombongan rencana manusia yang jahat.
We also see how this COVID-19 ordeal really overthrows and changes the whole mindset, the evil plots and schemes of evil men. Saya baru membaca bagaimana COVID-19 ini membuat orang-orang gambler itu justru mereka mulai sadar, mereka bisa lepas dari gambling ini. I've read of many articles of how a lot of gamblers actually believe in gambling because of this. Dan saudara sekalian, saya tidak tahu isu yang sedang santer hari ini, yaitu bahwa Kim Jong Un itu mati. Kim Jong Un. I just found out too that Kim Jong Un probably died. Ya, dari banyak isu yang tersebar, ya, bahwa begitu banyak berita-berita, saya tidak tahu apakah ini hoax atau apa, begitu ya. Tetapi banyak di berita-berita yang begitu banyak di mana-mana, di Guardian dan sebagainya, bahwa kemungkinan besar Kim Jong Un itu mati. There's a lot of information out there, but there's a lot of possibilities, but there's a lot of news out there, including the Guardian already, saying that Kim Jong-un is probably dead. Tidak 100% pasti berita ini. Not 100% sure. Tetapi yang pasti adalah, but what's sure is Kim Jong-un pasti akan mati. Kim Jong-un will surely die. Ya, siapapun dia, berapa besarnya dia, punya nuklir segala sesuatu, nuklir sekali pencet. Whoever he is, with all the nuclear weapons that he has, with one button click, dia menghadapi Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah waktunya, matilah manusia. When you face God and then God says it's time, then you're dead. Biarlah saudara sekalian kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan adalah yang berdaulat atas segala sesuatu. Let us truly realize, brothers and sisters, that God is the one who is sovereign over all Biarlah ketika things. kita lewat dari COVID-19 ini, kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang bersemayam di sorga, dan Dia adalah Tuhan yang menyertai dan memimpin akan umatnya. As we go through this whole ordeal, let us realize that God is the one who is enthroned in heaven and is present with His people. Dia bisa menjungkir balikan segala rencana jahat daripada manusia berdosa di dalam anugerah dan bijaksananya. He can overthrow all the plans of sinful man and all their plots. Dan saudara sekalian, tentu ironis terbesar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam dunia ini adalah dikerjakan oleh anak daripada Daud. And of course, the greatest irony that God works in this life is through His Son. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka orang-orang di bawah berkata, "Turunlah dari salib itu dan kami akan percaya kepadamu." When Jesus Christ went to that cross, many people cried out, "Walk off that cross and we will believe in you." Engkau yang mengatakan mau menyelamatkan semua manusia, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Turunlah dari salibmu dan kami akan percaya kepadamu. You who says that you can save people, then walk out of that cross and we'll believe in you. Bagaimana engkau tidak mengatakan mau menyelamatkan seluruh dunia, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? How can you say that you will save the whole world, but you cannot save yourself? Ini perkataan yang sangat-sangat ironis. This is a great ironic statement. Justru karena Tuhan tidak turun dari salib, kita ada kemungkinan percaya dan diselamatkan oleh Dia. It is because He stayed on that cross. We have the possibility to believe in Him. Sangat mudah Kristus turun dari salib itu, tapi justru kalau Dia turun, maka tidak ada dasar apapun kita boleh percaya dan boleh diselamatkan oleh Dia. It's so easy for the Lord to just walk out of that cross. But without that, without staying on that cross, we wouldn't be able to believe in Him. Di dalam kelemahannya, di dalam kebodohan daripada yang dianggap oleh dunia ini, Tuhan telah menyelamatkan kita, menyatakan hikmat-Nya dan menyatakan kuasa-Nya. In what the world deems as utter weakness and idiocy, He saves us. Biarlah saudara sekalian kita boleh kagum kepada Tuhan dan berkata seperti Paulus di dalam Roma 11 ayat 33. Brothers and sisters, let us be in awe of the Lord and say along with Saul as in Romans 11:33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. Dan ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Verse 36 ends with, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Biarlah mengerti akan bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, melindungi akan umatnya, boleh sungguh-sungguh menguatkan kita
untuk terus hidup di dalam kehendak-Nya. By understanding how God is present and providing continually His people, may we rest in His will. Dan membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama-Nya. To bring all glory to His name alone. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdiri bersama-sama. Let us stand. I surrender all. I surrender all. all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. One more time we say to the Lord, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, alangkah dalamnya hikmat jalan-jalan-Mu yang tak terselami, oh Tuhan. Oh, how great is the depth of your wisdom and your inscrutable ways. Tuhan, ajarlah kami mengagumi dan mengenal Engkau, berapa Engkau Tuhan yang besar dan yang mulia. Lord, help us to understand, to be in awe of you, the Lord, of your inscrutable Dan wisdom. biarlah hati kami dipenuhi dengan syukur kepadamu karena kasih-Mu, karena pemeliharaan, karena kebaikan, karena perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. May our hearts be filled with awe in your goodness, in your providence, in your guidance. Dengan cara-cara yang ajaib, bahkan dengan cara-cara yang kami sendiri tidak sadari, Engkau menjaga, memelihara, dan memimpin umat-Mu. In miraculous and unknown ways, you provide for your people. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Even death could not separate us from your love. Kami bersyukur, sangat bersyukur karena kebaikan, anugerah, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. We give thanks, truly give thanks for your goodness and grace in our Tuhan, lives. ajar kami terus dalam masa-masa isolasi seperti ini, mata kami terus memandang kepada Tuhan dan mengerti rencana dan kehendak-Mu. Help us, Lord, in this isolation times we can keep looking at you and understand your will. Tuhan, pimpin untuk kami terus beriman dan bahkan lebih lagi mengenal Engkau dan mengasihi Engkau di dalam masa-masa seperti ini. Lord, help us to continue to have faith and more love you in these times. Dan ketika COVID-19 ini selesai, kami boleh terbukti menjadi orang-orang yang lebih mengasihi, lebih taat kepada Tuhan, dan lebih menyadari bahwa Engkau, Tuhan, adalah segala-galanya di dalam hidup kami. When this COVID-19 thing ends, may we be proven to be those who loves you, who believes in you, and to show that you are everything. Bahkan kami sungguh-sungguh menyatakan dalam hidup kami membutuhkan Engkau lebih daripada tarikan nafas kami sendiri. And show that in our lives we need you even more than the breath of our lungs. Tuhan, pimpin dan berkati setiap kami. Lord, bless and guide each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.